Borovnica je višegodišnji grm porijeklom iz Sjeverne Amerike, gdje se i dan danas ove bobice najviše uzgajaju. Svježi i zreli plodovi uglavnom su ljubičaste boje, a ponekad mogu biti i tamnije, gotovo crne. Pune su nutrijenata te donose brojne dobrobiti za zdravlje, a istovremeno siromašne su kalorijama. U listopadnim i crnogoričnim šumama mogu se naći šumske borovnice, većinom u brdskim krajevima. Međutim, ova biljka zahtijeva posebne uslove za uzgoj, pa zbog toga nije široko rasprostranjena. Ipak, danas se često podižu nasadi američke borovnice, koja je dosta veća i plodonosnija. Berba ovog voća je završena ili je pri kraju i sada nam preostaje da pripremamo biljke za sljedeću berbu. Važni koraci u ovoj pripremi su orezivanje i prihrana biljaka. Budući da su grmovi dosta gusti i grane se često isprepleću, odrezati ćemo neke od njih. Iskoristiti ćemo ove grančice i od njih pripremiti nove sadnice. Inače, razmnožavanje borovnice može se vršiti na nekoliko načina, pa ostanite s nama do kraja videa i pogledajte kako to možete napraviti. Borovnici je potrebno humusno, vlažno i kiselo tlo pH vrijednosti od 4 do 5. Ona voli osunčani ili polusjenovit položaj. Podnosi niske temperature te bez problema prezimi na -20 stepeni. Zbog plitkog korijena osjetljiva je na sušu te ju redovito zalijevamo. Najbolje ju je posaditi u kasnu jesen ili rano proljeće, ali kontejnerske sadnice se mogu saditi tokom cijele godine. Sade se na razmak od 80 cm među biljkama, odnosno 2,5 metra među redovima. Na našem kanalu pokazali smo video o pripremi supstrata i postupku sadnje borovnice u vreće. Ako niste gledali, pogledajte najbitnije informacije vezane za uzgoj i sadnju borovnice. Kao znak podrške našem radu označite like na videu i napišite nam neki komentar ispod videa. Prvi način razmnožavanja borovnice je razmnožavanje zrelim reznicama. Reznice od zrelog drveta uzimaju se u periodu mirovanja, a dugačke su oko 10 do 15 cm iz prethodne vegetacije. Pri spremanju reznica treba odstraniti vršni dio izdanka koji nosi cvjetne pupoljke, jer se reznice sa tog dijela slabije ožiljavaju i daju malo kvalitetnih biljaka. Ožiljavanje se izvodi u posebnim lejama gdje se reznice stavljaju u supstrat koji predstavlja mješavina treseta i pijeska. Dubina supstrata je oko 17 do 20 cm. Reznice se stavljaju u redove na razmak od oko 2 do 3 cm, a međuredno rastojanje iznosi oko 5 cm. Supstrat naravno treba da je vlažan i ne smije zasušiti. Pošto se reznice zrelog drveta skidaju u vrijeme perioda mirovanja, treba ih čuvati u vlažnoj i hladnoj sredini. Na ožiljavanje se stavljaju tek u proljeće. Početkom ljeta su takve reznice već ožiljene i obično mlade biljke ostaju u uslovima ožiljavanja do narednog proljeća. Sa druge strane, ožiljavanje zelenih reznica ima malo drugačiji tok. Reznice se uzimaju u vrijeme sekundarnog rasta. Dužina zelenih reznica je oko 10 cm na kojima se odstranjuje sve lišće osim 2 vršna. Ostavljeni listovi se skraćuju
orezuju na 1/2 radi smanjenja transpiracije. Na svakom izdanku uklonite zelene vrhove. Ostatak podijelite na reznice sa nekoliko pupova. Donje listove treba potpuno ukloniti te ostaviti samo gornja 2 lista koja ćemo prerezati na pola. Donji rez drške treba da bude oštar sa nagibom u suprotnom smjeru od rasta donjeg lista. Ožiljavanje se vrši u sličnom supstratu, smjesi treseta i pijeska u pokrivenim posudama. Ožiljene reznice zrelog i zelenog drveta ostavljaju se u rasadniku još 1 godinu da bi izrasle u kvalitetnu sadnicu. Tek poslije 1 godinu dana gajenja u rasadniku sadnica se pušta u promet. U Holandiji se zelene reznice uspješno ožiljavaju u supstratu treset pijesak u uslovima kontrolirane vlažnosti i temperature. Reznice se povremeno pregledaju i odbacuju se one koje iz nekih razloga nisu ožiljene. Ožiljene reznice se presađuju u plastične posude napunjene smjesom treseta i pijeska i takve se čuvaju za daljnje razvijanje. Tako odnjegovane biljke se tek naredne jeseni mogu posaditi ili, što je češće, još 1 godinu dana drže u većim posudama da bi se razvile i tek onda sade. Svakako, te 2-godišnje biljke su najbolje za podizanje novih zasada. Neke sorte borovnice se dosta teško ožiljavaju, pa treba biti spreman na manji postotak ožiljavanja, ali pošto je postupak jeftin i brz, neće biti velika šteta. Sljedeći način razmnožavanja borovnice je pomoću sjemenki, ali ovaj postupak ne garantira da će sadnice zadržati ekonomska i genetska svojstva. Za očuvanje svojstava svojstvenih sortama borovnica koriste se vegetativne metode razmnožavanja reznicama, raslojavanjem i izdancima korijena. Znači, pored ovih opisanih metoda razmnožavanja pomoću reznica, koriste se još neke metode. Ove tehnike mogu se primjenjivati na većini drvenastih biljaka, pa nadamo se da će vam ove informacije biti korisne. Ostanite još malo s nama i pogledajte kako jednostavno razmnožiti biljke tako da već u narednoj godini dobijete prve plodove. Već razvijenom grmu borovnice treba dodavati supstrat redovito. Svake godine dodajemo novi materijal poput kore od drveta, borovih iglica ili piljevine. To nam je prilika da neku od grana potrpamo supstratom. Na ovaj način će se stvoriti korijen na stabiljci biljke. Ovakav postupak je jednostavan i često je postotak ožiljavanja jako velik. Jednostavno se grana koja bi bila višak položi na tlo i potrpa supstratom. Održavati ćemo vlažnost supstrata i već nakon nekoliko sedmica pojaviti će se korijen. Ove grane ispod novog korijena ćemo odrezati u jesen i presaditi u zasebnu posudu. Ako nam se žuri, odvajanje od matične biljke možemo napraviti i tokom ljeta. Bitno je da je korijen biljke dobro razvijen. Često i bez polijeganja grana i potrpavanja supstratom neki dijelovi stabljike imaju izolirane žile. Takve dijelove stabljike također možemo odvojiti i zasebno posaditi. Borovnica je stvarno voće koje je jako zdravo i veoma traženo na tržištu, a uz to ima i veliku cijenu. Zbog toga se isplati razmnožiti ovu biljku za svoje potrebe, ali i za plantažnu proizvodnju.
Nadamo se da vam je ovaj video pomogao i da ste dobili potrebne informacije vezane za razmnožavanje borovnice. Za sve dodatne informacije možete nam pisati u komentar ispod videa. Pišite nam od kuda nas pratite, a ako vam se video svidio, podijelite ga na društvenim mrežama sa vašim prijateljima da bi ove informacije bile korisne što većem broju ljudi.